हेलो गाइस वर्तमान आम बजार बुलिया जाऊँ मैंने जाऊँ बर्तमान बजार को अहमदाबाद टे दृश्य कौन कमी आपण मैंने देखापी चाहूँ आपण मैंने आम सहित बर्तमान यहाँ हूँ आम रूम आम जो मैंने रूम नहीं रोलु आम जाऊँ टे समय पर आम जुबरी बास टिके रुहतु आम ठीक नुआ आसो तो से आमर सब सामान पत्र किणापी जाऊँ से आम बर्तमान दुकान को जीव यही हूँ गोटे महल ये कौन बिक्री होम जानी ड्रेस पैंट बिका जाए तेणु आम आसचु एम सामान पत्र किणा चलते जावा गल हाँ भाई एठिकार दृश्य देखते बहुत जोर खरा से वीडियो क्लारिटी आसो मुझे आउ एठी देखुन ऑटो जाक न भाई नुआ नुआ जी आस जानी भी नथिबो तो इमिति लुटिबे तुमको बाप रे भाई भाई आउ कहनी तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। बर्तमान आम पनीपरिया मार्केट भीतर पड़े आस बहुत ही गहली आमर पुलिस भी भाई गोटे नहां देखो सर मैंने जो पड़ा से गाड़ी रखिदेवे कि नुआ आसो ना मड़ेगी ना कुचुम्बर देखो कौन बिका भाई रेडी पुलिस वाला मुझे देखी भी नी वीडियो भी बनाऊली देखी दिखते देखीदे पुलिस वाला भल भी किसी कहलानी आगे ही वीडियो बनाऊली चलते मन देख बर्तमान आम सब किणवा आमर दल ये देखो लगी जाइए किणवे आने किणी आसिला ये भी देखिपे माने रोड उपर भी गाय देखा मिले तुम मानक आमर तपली किणवा सब आम रूम फास्ट टाइम रोजना से सब तपली किणवा आसू तपली किणी सारापर मुझे जीव जीव केतेटा अरे यहीटार तो हो ना यहीटार तो हो क्या हो रहा मोर ये तपली खोजा चलती तपली खोजती कितना पकाना है 1 किलो। कपड़े किना
ଧରିକି କାମ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଆସିଛୁ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇକିନି ଏଠି କେମିତି ଗାଈମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ତ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ଆମର କାମ ସରିଲା, ଆଉ କାମ ସରିକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ। ସେଠି ଆମର କିଛି ଥାଳି ଏମିତି ସବୁ ରହିଯାଇଛି, ରାତିରେ ଖାଇବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସାମାନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ବୁଲି ବୁଲି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲାଣି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ନା, ଏଠି କେମିତି ଗାଈ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଈମାନଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ହିଁ ଅଲଗା। ଆଉ ଏଠି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ରୁହ ଗୋଟେ ଅଟୋ ବି ଆସିଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ଅଟୋମାନଙ୍କ ଯଦି ବଞ୍ଚିକିନା ନ ରହିବ ନା, ମାନେ ପୁରା ତୁମର ହୋଲିଆ ହେଇ ବଦଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚିକିନା ନ ରହିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲୁଟି ଦେବେ ଭାଇ। 2 କିଲୋମିଟର ଯିବେ, ପୁଣି ତୁମ ମାଗିବେ 150 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଏମିତି ଭାଇ ଏଠି ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିବ ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟୁ तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ସେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରୋଡ଼, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗାଈମାନଙ୍କର କେମିତି ଭିଡ଼ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। अरे कहना क्या चाहते हो? ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଡ଼ା ରୁମ୍, ସେଠି ସବୁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଗଲାଣି, ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଥିଲା ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବି। ଆଉ ତୁମମାନେ ଯଦି ବହଳରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ହିଁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜୁଡ଼ୋ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଟାଟା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ସପିଂ ମଲ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିକି ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ବି କରିନେବି। ଆଉ এইটা হচ্ছে সেই শপিং মল যেটি 15,000 দরমা দেব, আর 8 ঘন্টা ডিউটি পুরা।